مرحبا بكم على chaîne YouTube réussir nos maths. Chaîne YouTube تلقاو فيها des résumés, تلقاو فيها des vidéos d'exercices, تلقاو فيها des vidéos de cours surtout et de méthodes, des astuces من البروميير année حتى كشي الباك دونك النيفو نتاع الليسي. نحاول نبسط فيها le maximum على خاطر pour moi les mathématiques ils sont là pour vous simplifier la vie, pas pour la compliquer. Sinon تلقاو حاجات écrites في الجروب فيسبوك réussir mon bac. اليوم درس جماعة الباك دونك آخر بارتي في درس الكومبلكس اللي هو les équations complexes. دونك تشوفوا les équations مختلف أنواعها وكيفاش نخدموها. باش نحاولوا نخدموا des exemples باش تفهموا comment traiter les exercices avec une inconnue complexe. دونك نبداو. Je vais l'équation du premier degré. Donc, équation du premier degré à coefficient complexe, c'est de la forme AZ plus B où A, Z et B sont des nombres complexes. Donc, comment résoudre ce genre d'équation? On résout ce genre d'équation en travaillant tout à fait comme dans R. كاين كتخدم في R معناتها. من غير ما تكسر راسك باش تخدم كيما dans R. Donc, on résout l'équation du premier degré, d'un connu complexe en donnant la forme algébrique de Z. يعني نعمل résolution نتاعي ومن بعد نعطي forme algébrique. Ok? باهي. هات ناخذ un petit exemple. مثلا 2z moins i égale 3 plus 2i. كيفاش باش نخدمها هذه؟ باش نلوج على الزاد. انا ديما باش نحاول اني نخرج الزاد. Donc comment je fais? Équivaut à جاتني rose équivaut. Donc équivaut à z moins i égale 3 plus 2i sur 2. Je vais diviser par 2 bien sûr. Ce qui est équivalent à z égale 3 plus 2i sur 2 plus i. Je vais réduire au même dénominateur. Z égale 3 plus 2i plus 2i sur 2. اللي هي 3 plus 4i sur 2. Donc z égale 3 demi plus 2i. Réel plus i fois imaginaire. Et S dans C, parce que la question c'est résoudre, c'est 3 demi plus 2i. Aussi simple que ça. Ok? B. توا كي تبدا فما زد وزد بار. زد وزد بار نصيحتي لكم من غير ما تضيعوا وقت بوزي زد égale x plus y et travailler. القاو الاكس القاو الاي ومن بعد تحطوا الزد نتاعكم. Donc je vais poser, on pose z égale x plus y. Ok? Donc je dois aller عندي 2 facteurs de x plus y plus 2 facteurs de x moins y, puisque le conjugué de z, z bar هو x moins y, إذا كان z هو x plus y. ومن بعد باش نعمل développement نتاعي 2x plus 2y plus 2x moins 2y égale 2 plus 2y. انت باش تلقى عدد كومبلكس قد عدد كومبلكس. دونك الريال قد الريال والايماجينير قد الايماجينير. عندي 2x plus 2x هي 4x plus 2y moins 2y هي 0. Donc 4x égale 2 plus i. تلاحظوا في حاجة نورمالة؟ Bien sûr que non. عندي هذه ريال وعندي هذيا complexe on va dire فيها الريال وفيها l'imaginaire. يعني finalement أنا normalement نلقى 4x égale 2 و 0 égale i, ce qui est impossible. هكا ولا؟ Donc S dans C, c'est l'ensemble vide. والensemble vide نحط ensemble vide والا نحط صفر ونشطب عليه. باهي. أو باش ناخذ واحد فيه ensemble معناتها بالزيت. هنزيدو une page. Voilà. نجم ناخذ مثلا 2z plus z bar égale 3 plus i. C'est bon? Donc هذيا باش تعطيني كيف je pose z égale x plus y ou a plus ib, c'est quand vous voulez. Donc 2 facteurs de x plus y plus x moins y égale 3 plus i, équivaut à 2x plus 2y plus x moins y égale 3 plus i. D'accord tout? هذه باش تعطيني 3x plus y égale 3 plus i. شفتوها؟ هذه شنو معناتها؟ x 3x pardon égale 3 ou y égale 1.
الريال قد الريال والإيماجينير قد الإيماجينير. دونك الريال هنايا في 3 بلس إي هو 3 والإيماجينير هو 1 خاطر عندي إي. دونك هذايا باش تعطيني x égale 1 ou y égale 1, ce qui va me donner z égale 1 plus i. Ou s dans c هي 1 plus i. فهمتوها؟ نمشيو توا les équations du second degré à coefficient réel. Je dis bien réel, معناتها ال A ou le B ou le C باش ناخوهم réel وال A ناخوها différent de 0 علاش على خاطر pour avoir une équation du second degré sinon ترجع l'équation du premier degré. Donc je vais considérer E هي A Z carré مش X carré نصلحوها plus BZ plus C, où A appartient à R étoile, B appartient à R et C appartient à R. On calcule كيما العادة delta B au carré moins 4AC. حفظناها عاد. Si delta est strictement positif, l'équation possède deux solutions réelles, donc je n'ai des réels, les huma Z' égale moins B moins racine de delta sur 2A, et Z seconde égale moins B plus racine de delta sur 2A. Si delta égale 0, l'équation possède une solution double bien sûr, اللي هي Z' égale Z seconde égale moins B sur 2A. Si delta est strictement négatif, alors moins delta, باش يكون تتفكروها delta négatif, strictement négatif, on نقول impossible. S dans R, c'est l'ensemble vide. Dans C, l'est. Donc, si delta est négatif, l'opposé متاعها moins delta est positif. Donc, l'équation possède deux solutions distinctes complexes. اللي هما Z' égale moins B moins I racine de moins delta. وهوني علاش كتبت racine de moins delta خاطر moins delta strictement positif. Sur 2A, bien sûr, et Z seconde, il y a moins B plus I, racine de moins delta, sur 2A. نشوفوا un exemple, on va travailler des exemples, مش un seul exemple. Donc, on va résoudre dans R les équations suivantes. 2Z carré moins 3Z plus 1 égale 0. هونيا كنت لاحظوا ال A هي 2, ريتاها, ال B هي moins 3 و C هي 1. لاحظوا لي A plus B plus C égale 0, يعني مش بستعمل دلتا هون. ريت نفس الفازات اللي دون R راهو. هذايا équivaut à Z' égale 1 et Z seconde égale C sur A. اللي هي 1 sur 2. Donc S dans C شفت لقيناهم des solutions réelles. ودايوغ كان نحسب الدلتا باش نلقاه بوزيتيف، الدلتا ستريكتومون بوزيتيف. دلتا استنى حتى نشوفوها هوني الدلتا. هي B au carré donc moins 3 au carré moins 4 AC moins 4 fois 2 fois 1. اللي هي 1 9 fois moins 8 تعطيني 1. Vous voyez? Ensuite, je fais une autre équation. Z carré moins 2Z plus 1 égale 0. كيف هنايا كان تلاحظوا عندي A plus B plus C égale 0 بزاف. Donc عندي A plus B pardon plus C égale 0 équivaut à Z' égale 1 et Z seconde égale C sur 1 اللي هي 1. ودايوغ كنا نجموا نلاحظوا les produits remarquables Z moins 1 au carré. Donc عندي Z' égale Z seconde égale moins B sur A اللي هي 2 sur 1 اللي هي 2. D'ailleurs كان نحسب الدلتا باش نلقاها moins 2 au carré اللي هي 4 moins 4 اللي هي 0. اوكي نمشيو للثالثه اللي اكيد باش نلقى الدلتا نيجاتيف strictement négatif. Donc je vais calculer delta اللي هي 2 au carré moins 4 fois 3 fois 1 اللي هي 4 moins 12 هكا ولا اللي هي moins 8. Le moins est au carré là. Donc, عندي Z', donc l'équation possède deux solutions distinctes. Z' égale moins B, moins 2, moins I fois racine de 8 sur 2A, اللي هي 6. Et Z seconde, il y a moins 2 plus I racine de 8 sur 6. La racine de 8, il y a 2 racines de 2. Donc, on dit 2, 2, je t'attends moins 1 sur 3, moins I racine de 2 sur 3. Ou moins 1 sur 3 plus I racine de 2 sur 3. Le 8, il y a 2 racines de 2.
2 sur 6 تعطيني 1 tiers. Et donc S dans C هي هذم الزوز moins 1 tiers moins I racine de 2 sur 3 et moins 1 tiers plus I يكونوا conjugués بالطبيعة. اوكي نمشيو توا واش ديما لي زيكواسيون كويفيسيون ريال وجاونا احلى جو les équations ينجموا يكونوا à coefficient complexe وهذا البوت نتاعنا bien sûr. Donc considérons le nombre complexe z égale x plus y, déterminons le nombre complexe. نحب نطلع الراسين كاري نتاعو. Finalement باش تجيني دلتا حاجتي براسين دو دلتا. Donc كيفاش نطلع الراسين كاري؟ Je vais considérer z هي x plus y, y هنايا grand y مش petit y. ويني خنصلحها. Donc voilà. باش هكاك نفرق ما بيناتهم. واش عملت؟ خذيت النومبر كومبلكس زد هو a plus ib باش نبعد على البيتي x والجران x. tel que z au carré égale z. C'est-à-dire déterminant la racine carrée de grand z. يعني إذا كان عندي petit z au carré égale grand z, راهو الرacine de z هي petit z. On va déterminer ce petit z اللي هو a plus ib. Donc, on va écrire l'équation z au carré égale z معناتها a plus ib au carré égale x plus y. عجبتني ال y يظهر minuscule. بي ها نخدموها هذه توا هذه او كاري تعطيني a au carré plus 2a plus 2i pardon ab plus ib au carré اللي هي moins b au carré égale x plus y. C'est-à-dire je vais avoir a au carré moins b au carré هي le grand x هي الغيال قد الغيال. L'imaginaire 2ab égale y. شايل y شادة صحيح اللي هي بتيت y. قعدت لي ثالثة خاطر ما تكفينيش هذايا. دونك فما حاجة ثالثة هي لو موديول. جو سي كو لو موديول نتاع العدد هذايا قد الموديول نتاع العدد هذايا. الموديول نتاع العدد هذايا هو a au carré plus b au carré. هكا ولا؟ خاطر حاجة au carré. معايا ولا؟ والموديول نتاع هذايا هو grand racine carrée de grand x au carré plus y au carré. Donc, عندي a au carré plus b au carré. هو module de grand z qui est égal à racine carrée de x carré plus y au carré. توا ولا عندي équation. هذيا تعطيني signe de a et b. Est-ce que la relation en fait, est-ce que a et b sont de même signe ولا de signe contraire? خاطر automatiquement باش نلقى deux solutions. أنا ويلزمني ناخذ واحدة. هكا ولا؟ باهي. باش ناخذ un exemple. حسيتكم هكايا دخلتوا بعضكم. On va déterminer la racine carrée de delta égale 3 plus 4i. Donc, je vais considérer z au carré égale 3 plus 4i. Yani, x carré plus 2i xy plus y au carré égale 3 plus 4i. معايا ولا؟ هكا ما خديتش او بي خديت petit x و petit y. هذا اش تعطيني؟ باش تعطيني اللي x carré oh là là كتبت plus y carré moins y carré بالطبيعة. donc باش تعطيني x carré moins y carré égale 3 تولي ريفليكس من بعد. يعني ديريكتومون تكتب x carré moins y carré هو الريال، تكتب 2xy هو ليماجينير، وهذا ايش عطاك؟ بما انه بوزيتيف اصلا ما تكلكلوهاش هذيك تعطيكم السينيو بر. هذه تعطيني اللي x et y sont de même signe. يعني x بوزيتيف y باش نلقاها بوزيتيف، x نيجاتيف y باش نلقاها نيجاتيف. والثانيه كما تفهمنا x كاري بلس y كاري هي راسين كاري نتاع الموديول نتاع 3 بلس 4، يعني راسين كاري دو 3 au carré plus 4 au carré اللي هي راسين دو 9 بلس 16 راسين دو 25 اللي هي 5. ايواش باهي ايش ولات عندي؟ ولات عندي x كاري موان y كاري إيجال 3، هذيك كمان طلعنا بها السين، وعندي x كاري بلس y كاري إيجال 5. كي باش نعمل السوم نتاع 1 بلس 2، شفت 1 بلس 2 باش تعطيني 2x كاري إيجال 8. وي ou non 3 plus 5 وهذه وهذه باش يطيروا. Ce qui va me donner x carré égale 4. يلزمني نزيد ورقة. Ce qui va me donner
après la page. Donc, ce qui va me donner x carré égale 4, x égale 2 ou x égale moins 2. Allez, طلعت x. Ensuite, باش نعمل 2 moins 1 باش تعطيني 2y. 2 moins 1 باش تعطيني x carré moins x carré باش يطيروا y carré moins y carré باش تولي 2y au carré وخليت 2 moins 1 باش تجيني بوزيتيف ما كسرش راسي و 5 moins 3 هي 2. Ce qui va me donner y au carré égale 1, ce qui va me donner y égale 1 ou y égale moins 1. Je قلنا les x et y sont de même signe. Donc les solutions تاعي هما z' égale 2 plus i et z seconde هي 2 moins i. Moins 2 moins i, pardon. يكونوا opposés. Donc, أنا كي نجي باش نخدم من بعد enfin je vais les appeler delta prime ou delta seconde. خير باش ما نغلطوش. Donc delta prime ou delta seconde. بعد كي تجي باش نلقى les solutions في les équations باش ناخذهم الزوز. يعني plus delta prime والاخرى plus delta seconde والا ناخذ petit delta هي 2 plus i. داكوردو؟ باهي. هاي تنجربوها توا في l'équation. باش تفهموا نحبكم هذه توقفوا وتعاودوا تخدموها داكوغ وحدكم اي انترينيفو نجموا تمشيو للجروب فيسبوك réussir mon bac تلقاو فيه اون سيري ديكزرسيس بور لي نومبر كومبلكس نحط لكم مازلت ما حطيتش بوكو دو سيري دونك باش نحط توا لي سيري ومن بعد ما تخدموهم حطوا لي كومونتير نتاعكم ولا حطوا لي الخدمه نتاعكم نحط لكم الكوريكسيون داكوغ il suffit de le dire en commentaire. وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا البارتي الثانيه نتاع لي زيكواسيون كومبلكس كويفيسيون تاع باش نخدموا الكويفيسيون كومبلكس بيسك ديجا عملنا الراسين كاري دو ديسكريمينون دلتا كيفاش نطلعوه باش تلقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon math باش تلقاو فيها لي فيديو اللي تحبوا عليهم وفعلوا هاك الجرس باش كل ما تهبط فيديو تجيكم. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez la mention j'aime. Le groupe Facebook sinon réussir mon bac. Juste اكتبوا réussir mon bac, vous allez trouver le groupe. Donc باش تلقاو فيه دي سيري واخدموهم ومن بعد نهبط لكم الكوريكسيون مازلت ما هبطش الكوريكسيون الا ما تخدموا نتوما. Donc mettez les commentaires s'il vous plaît pour que je puisse progresser هكاك انا نتحسن بيكم. À la prochaine vidéo.